Good morning guys, morning. Nandito pa ako ngayon sa Bonifacio Market guys. May pipilihin lang guys. Umagang kay ganda. Ito guys, papasok na ako guys, palengke guys. Those are from the base. Alam naman nun. Kano puso ba eh? 5 po, 5. Sinupat doon lagi si Pastate. Ibig apat yung pasang di ba eh? Okay. Wala. Iluto mga puso. Guys, kakauwi ko lang guys. Galing namili guys sa ano guys, Banana Heart. Sige, may potato tayo guys, sweet potato. Meron tayong leek, celery, carrots, bell pepper. So ibukod ko lang guys ang pang-almusal guys. Ito yung pang-almusal guys. Yan guys, pang-almusal. Yan guys. Yan pang-almusal guys. Breakfast. So dagdagan mo tubig. Babad mo na yung ano. Idaalang natin sa mabula guys. Sa detergent guys. Babad na mo. Ganun eh. Lalamog. Huwag na yung kamot. Sasalang na yan sa apoy. Babad na natin mabula guys. Kita muna yung kamatis, bell pepper guys. Ito, anuhan mo lang sa kamay. Kamay lang. Yan. Kasi kainin hilaw yan eh. Iyakin lang yung sweet potato guys. Okay, na guys, biak na guys. Ayo anak, ya. Para diletak. Yan, gilid yung maiksi. Okay. So ginanyan ko lang guys. Ito na yung isabaw natin dito. Ganun lang kadami guys. Okay, salang na. Salang na yung ating sweet potato guys. So doon tayo sa partner nito guys, sa gulay guys. Yan. Iluran mo ng gusto. Celery guys, pang almusal. Yan, iluran mo. Dinaan muna natin sa mabula guys. Sa patinan. Panlawan mo ng gusto. Hi ka sa ano? Hindi ka nagkapag-hi sa fans mo. Hi. Ay guys, so nag-progress guys. Guys, iniwan na guys ang carrots. Sunod yan, celery. Ito na guys, kahiwa na ang celery guys. Oh, carrots. Itong carrots na to guys, masarap siguro to guys kasi halagang 50 yun guys, yung ganung laki. Ito guys, saugan natin ng latundan. Dalawahin mo. Isa lang yun natin. Malapit. Ayan na guys, ating sangkap guys. Banana, carrots, celery. Ito guys, mas kubado guys. Kita mo na, huwag mo na kasi mano sa mata.
Ayan guys, mas kubado guys. Okay. Ayan mo. Dalawang ano lang. Pwede na. Ayan. So, karga mo na to. Karga na. Okay. Yan ang almusal ngayon guys. Buhos mo na. Buhos mo na. Yan. Sana yung takip at sabaw. Okay. Lagyan na rin ng tubig guys. No? Lagyan mo. Oh. Iyan malapot. Pwede na. Okay. Takpan. So naka-ready na guys. No? So balik tayo sa linotong kamote guys. Tingnan mo nga lang. Baka natuyo na. Oh, patuyuin mo. Hinaan mo apoy para hindi siya lata. So ayan na guys. Sweet potato guys. Guys, ang sweet potato guys, palamigin lang guys. Pag lamig nito guys, saka natin to blenderin guys. Kasi mainit pa ang kamote guys. So ready lang natin guys. Mainit pa yung kamote guys. Musok-musok pa eh. Pakisabawan na lang. Kasi palambutin natin yung puso. Banana heart. Ito guys, ang banana heart guys. Ayan guys. Alisalas matigas guys. Putulan mo doon sa may buwik. Hindi na kay madagta. Makunat na yan guys eh. So ayan guys, pwede na guys. So yung dito banda guys, ito yung matigas eh. So tanggalan natin guys. Ito guys, malambot na to. Dito banda. Mula rito hanggang dito malambot. Dito matigas. So tanggalin natin guys. Ganun lang guys. Tapos dito na naman banda. Nuhan mo kutsilyo. Ayun, tabla na pala. Ayan na guys, malambot na yan guys. Yakin mo. Plaster mo yung sangkal. Ito. Yan. Okay. Ito guys, pakulo lang tayo guys. Hinugasan lang yun guys. Ang pangsahog sa banana heart guys. Banana heart. Okay. Maliit lang ilagay mo sa ano, ginger. Yan, yan. Yun. Tapos yung yan guys. Onion. Ayan na guys. Siu. Ayan na guys oh. Ayan na guys. So tingnan natin ang pinakulo guys. Lutuan dito guys sa heart. Banana. Yun. Pulo na guys. Boil na guys. Lagay mo. Ayan. Okay. Okay. Ayan na guys. Takpan mo. Para lumambot. Yun. Palambutin lang natin. Ito manipis lang. Haba. So, manipis lang. Manipis. Manipis. Yan. Ganyan-ganyan.
Okay, bell pepper guys. Ito na yung ano guys. Onion, tomato, ginger, garlic, lemongrass, click. Nipis lang. Yan. Okay. Ito na. Liliit na. Kasi imong gila mo sugbi. Okay guys, naka-ready na guys oh. Garlic, bell pepper, onion leaf, ginger, tomato, onion. Okay. Prepare na guys ang para sa banana heart guys. Tingnan natin yung banana heart guys. Malambot na guys. Lambot na guys. Ito muna. Taob mo. Kaya guys, patuluin muna natin guys, palamig-lamigin muna natin, di mainit eh. Mainit pag di may guys. Ayan guys, yung sabaw guys, tuwad. Yan. So ayan guys, lagay mo na sa thermos guys, para hindi mahirap ilagay. Ay sa takuri guys, para hindi mahirap ilagay sa takuri. Ayan yung isang tirada guys. Kasi pwede inumin yan guys. Okay, palamigin muna natin guys. Mainit pa guys eh. So, biblinderin na natin do guys ang pangalmusal guys. Mamaya guys, makita nyo guys paano ko titimplahin guys. Paano ko diskartihan ang puso banana heart. Okay, ito na guys oh. Iwan muna natin guys. Okay guys, pangalmusal guys. Mamaya guys, makikita nyo guys paano diskartihan ang kuang guys. Puso guys. Okay na guys. Tanggalin mo na. Okay. Guys. Yan, dagdag na lang yan siguro. Okay. Ito guys. Almusal guys. Okay, inom. Okay, inumin mo para makita. So, mamaya mayroon pa tayong panghimagas. Okay, guys. Inumin mo na guys. Pagkatapos nito guys, gagawin natin yung puso guys. Para pananghalian yon. So kain tayo. Inom. Yum. Dagdag siya guys. Sarap guys. Mas guwado lang ang piniflavor guys. May naramdaman na sa katawan kasi kaya ganito na. Diba? Inubos talaga guys. Kaya medyo mabahaba ating video guys.
para detalyado guys na ininom talaga, no? Yum yum. Ito nga guys, pabusog. Suka? Mamaya nyo sa kakain guys. Butong na daw sila sa pit guys. Okay guys, tapos na ako guys, kain ng kamote. Ito na guys, may maiwan na ni Lablab ang ano guys. Oo. Bagmay. Guys, malapit na yung guys. Alisan mo sa ano, tubok. Yan. Why? Lambot na yun. Ito na guys. Isa na lang. Iwa to. Okay. Katulo na siya guys, tubig guys. No? Gilid lang para makatulog pa ng gusto. Okay, tapos na guys. So dito na tayo guys sa ating ingredients guys. No? Ito na guys, oh, ingredients guys. Okay, nasaan na yung coco milk? Ayan na guys, pure coco milk guys. Higain, sayang. Sik mo muna. Sik na. Okay. Lagyan mo ng 3 kutsara. Okay. May gata yan eh. Yan guys, nakababad yan guys sa mga chili guys. Suka sa tubo yan guys. Okay. Asin salt. Lagyan mo. Lagyan mo konti. Yan. Okay. Mikos. Okay, yan na guys. Takpan mo. Okay. So, pakuluin lang natin guys ng saglit para makuha lang yung amoy ng piska guys. So, ayan guys. Lagyan natin ng lemongrass. Yan na guys. Okay, tikman mo nga kung anong tikman mo. Tabang. Pwede na. Pwede na. So ayan na guys, oh. So patayin mo na. Kumulo na eh. Patayin mo na. Buhos mo tong mga ricado. Okay, buhos lahat. Ayan na guys. Pinadaanan natin sa kulo guys ang gata. Para makakuha lang yung amoy ng ano guys. Okay. 2 kutsara. Gamitin mo para magmikos-mikos ng gusto. Yan. Okay. Ganun lang guys. Daming ricado guys, no? Para mas masarap. Takpan mo. Takpan mo muna. Para yung maano yung makulog yung mainit-init pa yan. Kasi malamig yung mga ricado. Okay. Ayan na guys. No? So ngayon, tulog na guys. Sahog mo na to. Okay. Ayan guys, ang diskarte ko sa puso guys. Ayan guys, bango na guys.
Buhos mo na yung puso. Okay. Mikos-mikos. Piniprepare na to guys para pananghalian guys. No? The more nga makababad siyang matagal guys, mas masarap. Kaya hinuli na namin to guys. Kaya ang almusal namin kanina guys, sik lang na celery at saka carrots. So, ito guys, pananghalian, hapunan. Mikos-mikos mo. Okay, tikman mo. Yum guys. Mikos-mikos mo ulit. Kasi bago pa yan para masipsip sa puso, yung tabang yung puso So gano'n lang guys, simple kung diskarte guys sa puso guys. Sarap sana to guys kung mayroon pang yung dilis guys na maliliit. Tapos isangag mo lang. Kaso lang guys, hindi na ako pwede guys sa dilis guys Okay, takpan mo. Okay, ayan na guys. Para paniod to, pananghalian, lunch. Ito na guys. Takpan mo. Okay, so thank you. Thank you for watching guys. So please like and share sa vlog namin dalawa guys, aking love. Thank you very much. Paalam ka. Bye-bye. Thank you. Mag-thank you ka. Thank you ka. Thank you. Puro ka lang babay Thank you. Okay. So maraming salamat po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Magandang umaga. Shout out na lang sa buong mundo. Sa lahat ng subscribers ko. Thank you very much guys, your support. Bye-bye. Bye-bye guys.